अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैंने 4 अहम खबरों पर बात करनी है। जो पहली 2 खबरें हैं नाज़रीन, वो हैं चाइना और अमेरिका के हवाले से। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है यमन और अमेरिका की, जबकि चौथी खबर है ईरान और अमेरिका के हवाले से। यानी कि आज की जो 4 खबरें हैं वो चारों खबरें अमेरिका के हवाले से हैं। इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल काफ़ी गड़बड़ चल रही है, मामला काफ़ी गड़बड़ हैं और कशीदा जो हम देख रहे हैं एक सूरत हाल है, लफ्जी जंग चल रही है। अगर मैं आपको जल्दी से रिकैप दे दूं कि दोनों के दरमियान क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद मैं आपको आज की जो खबरें हैं वो बताता हूं। दोनों के दरमियान रिसेंटली हमने देखा, मैंने भी आपको रिपोर्ट किया और बताया कि चाइना पर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, अभी कुछ करीब की बात कर लेते हैं। चाइना पर अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया कि चाइना बैलून के जरिए सर्वेलेंस कर रहा है, यानी कि हमारी जासूसी कर रहा था बैलून के जरिए, यह इल्ज़ाम लगाया गया। फिर यह कहा गया कि चीन रशिया की मदद कर रहा है, रशिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर कहा गया कि चाइना ने जो है वो कोविड स्प्रेड किया, कोरोना वायरस चाइना की वजह से स्प्रेड किया गया दुनिया भर में। फिर यह कहा गया कि हम डील कर रहे हैं इंडिया के साथ, अमेरिका मिलकर, और ड्रोन की डील की जा रही है। और ये डील क्यों की जा रही है? ताकि चाइना को काबू में लाया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना की तरफ जा रही हैं, लेकिन चाइना ने भी उस पर भरपूर रिस्पॉन्ड किया और चाइना ने उनको आईना दिखाया अमेरिका को और कहा कि भाई आप हम पर बात कर रहे हैं, पहले ये जान लें कि हमारा जो बैलून था उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पर आप बात करें। हम बैलून्स के जरिए जो है वो वेदर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि आप हमें बात करते हैं कि हम रशिया की मदद कर रहे हैं, आप यूक्रेन की मुसलसल मदद कर रहे हैं। आपने रिसेंटली यूक्रेन को $500 मिलियन के वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, आपने उनको पैट्रियट मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं। आप इराक में क्या कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप सीरिया में क्या कर रहे हैं। और कोविड की बात करते हैं, कोरोना की, आपने कोरोना दुनिया भर में फैलाया। तो बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान जो है लफ्जी जंग इस वक्त चल रही है और मामला गड़बड़ है। आज की खबर जो आपको मैंने बतानी है मेन वो ये है कि एक बार फिर नाजरीन अमेरिका ने चीन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो अमरीकी बंदरगाहें हैं वहाँ पर जो द्यो हैकल चीनी क्रेनें हैं उनको चाइना जासूसी के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये इल्ज़ाम चाइना पर लगाया गया है अमेरिका की जानिब से। पेंटागन ने ये स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि जो यूएस पर जो पोर्ट्स हैं अमेरिका की, वहाँ पर जो क्रेन्स हैं वो क्रेन्स चाइना की जो आर्मी है वो उसके भी ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। और इस क्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं जिससे डेस्टिनेशन को, जो मंजिल है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। आपको शायद मालूम हो कि बहुत सारी क्रेन्स का मकसद जो है इस्तेमाल करने का वही होता है कि जहाज़ से जो बंदरगाह होती है उसके अंदर सामान जो है वो पहुंचाया जाता है उसके ज़रिए। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि हमने 2021 में भी ऐसा एक ऑपरेशन किया था हमारी एजेंसी FBI ने, और हमने बहुत सारा ऐसा मवाद जो है वो जहाज़ में से पकड़ दिया था। तो ये उन्होंने नया जो है एक प्रोपोगेंडा और एक कहानी स्टार्ट कर दी है, जिसका चाइना ने टका कर जवाब दिया, भरपूर रिस्पॉन्ड किया और कहा कि असल प्रॉब्लम जो अमेरिका को है नाजरीन वो है हमारी तजारती और इक्तिसादी जो ताउन है उससे प्रॉब्लम है। ये उसको रोकने के लिए एक नया मंसूबा स्टार्ट किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम, शायद बहुत से लोग जानते हैं बात, कि चाइना दुनिया के तकरीबन जो तमाम नए शिपिंग कंटेनर्स हैं वो तैयार करता है और जो शिपिंग डाटा होता है उसकी सर्विस को भी चाइना कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सारा उन्होंने कहा कि जो मंसूबा बनाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, ये सिर्फ हमारी जो इक्तिसादी ताकत है, जो हमारी तजारती ताकत है, उससे अमेरिका खौफजदा है और ऐसा काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना ने जो जंगी तैयारियां हैं वो बढ़ाने का आगाज़ कर दिया है। ये अहकामात दे दिए गए हैं चाइना के वज़ीर आज़म की जानिब से कि फौरी तौर पर जो मैक्सिमम टाइम है, जो मैक्सिमम एफर्ट है, वो जंग की तैयारी पर लगाई जाए। और इसके अलावा ये खबर है कि उन्होंने बजट में भी, इसकी दिफाई जो बजट है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया कि जो दिफाई अखराजात हैं इस साल 2023 के जो भी अनाउंस किए जाएंगे उसमें मुमकिन तौर पर यह अंदिया दिया गया है कि 7.2% का इजाफा किया जा रहा है और दिफाई बजट बढ़ाया जा रहा है। जंगी तैयारी बढ़ चढ़कर जो है अब वो की जा रही है चाइना की जानिब से। वैसे आपको मालूम ये बात होगी कि चाइना की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चाइना की आर्मी इतनी बड़ी क्यों है, और वो दिन ब दिन मजीद ताकतवर होती चली जा रही है, जो अमेरिका को परेशान करती है और परेशानी लायक है। इसके अलावा चाइना ये भी क्लेम करता है कि जो ताइवान है वो हमारा है, ताइवान पर भी अपना वो क्लेम रखता है, लेकिन ताइवान कहता ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। और बहुत सारे ममालिक को इस चीज़ की भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है। सोर्सेज का ये कहना है कि चाइना इस बार कितनी रकम मुख्तस करने जा रहा है, 1.55 खरब युआन, यानी कि
غالباً 225 ارب ڈالر وہ دفاعی بجٹ پر لگانے جا رہا ہے. بہت بڑی یہ نیوز ہے. اچھا میں آپ کو جلدی سے اگلی خبر بھی بتا دوں تاکہ کم ٹائم کے اندر میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے یمن میں جو قتل عام ہے وہ امریکی عدالت میں کیس اس حوالے سے درج کر دیا گیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ریسنٹ سینیریو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ الحدیدہ کا علاقہ ہے, وہاں پر جو عرب اتحاد ہے, عرب الائنس ہے, ان کی جانب سے ایک بار پھر خلاف ورزی کی گئی. ویسے کئی بار کی جا چکی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں کے اندر 52 اٹیکس کیے گئے ہیں, 52 حملے کیے گئے ناظرین, جس میں راکٹ حملے شامل ہیں, فضائی حملے شامل ہیں, توپ خانوں کا استعمال کیا گیا ہے, بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا, بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا, خواتین کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. 7 یمنی لوگ ہیں, گروپ کی شکل میں وہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے امریکہ کی کورٹ میں ایک کیس درج کیا ہے. جو کیس درج کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے امریکی سیاستدانوں کے خلاف اور امریکی اسلحہ ساز جو کمپنی ہوتی ہے جو ویپنز بناتی ہے ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. اور کچھ بہت ہی اہم یمنیوں نے پروف بھی وہاں پر سبمٹ کروا دیے ہیں, جمع کروا دیے گئے ہیں. کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جو بڑے مشہور ہیں, ہر بار وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں, ان کا نام بھی شامل ہے, اور وزیر جنگ لوئڈ آسٹن, ان کا بھی نام اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ ایران نے ایک بار پھر ایک بیان دیا ہے, ایک آئینہ دکھایا ہے امریکہ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو بڑی بات کرتا ہے جمہوریت کی, بڑی بات کرتا ہے انسانی حقوق کی, اس کو اس کا نام لینے کا بھی حق نہیں ہے. وہ کس منہ سے اس کا نام لیتا ہے کہ وہ بڑا چیمپئن ہے جمہوریت کا, انسانی حقوق کا؟ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے ایک کرائم والے کاز میں ان کا ساتھ دے رہا ہے, اور وہ اس کا کرائم پارٹنر ہے. اور انہوں نے ایگزامپل کوٹ کی اور کہا کہ امریکہ جنوبی افریقہ کے ساتھ کیا کر چکا ہے. جنوبی افریقہ کی جو نسل کشی تھی اس میں نسل پرست حکومت جو ہے وہ امریکہ بھی ساتھ کر رہا تھا. جب اریسٹ کیا گیا نیلسن منڈیلا کو, تو نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کرنے کے اندر امریکہ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. تو امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان تمام معاملات پر بات کرے اور جو ہے وہ اس کا ذکر کرے اور انسانیت کا جو ہے وہ چیمپئن بنے انسانی حقوق کا. میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ چائنا اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ ایک بلاک جو بن چکا ہے, اس وجہ سے وہ صورتحال اب بہت واضح ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ 5 ممالک جو ہیں ان کا ایک دھڑا ہے, اور باقی جو ہے جو دوسری کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, ویسٹرن ہیں, جو امریکہ ہے اور جو اسرائیل ہے, ان کی ایک اور جو ہے وہ لائن ہے, اس کے درمیان میں ایک لائن کھینچ دی گئی ہے. جو بلاک چائنا کے ساتھ ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ چائنا, رشیا, پاکستان, ایران اور عراق. عراق کے حوالے سے بھی خبر ہے, آپ کو اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ عراق کی بھی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے ایران نے, اور ایران نے کہا ہے کہ ہم عراق کی ہر طرح کی جو ہے ملٹری کی جو مدد ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی مدد کریں گے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں عراق کی کہ ہم نے اپنا اسلحہ بیچنا یا اسلحے کی ٹریڈ کرنی ہے, جو کہ وہ الزام عائد کرتا ہے اپنے دشمن ملک کے اوپر. ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے, بلکہ ہم ان کی اس لیے مدد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مدد کے مستحق ہیں. خیر ناظرین, یہ 4 خبریں جو تھیں, ان چاروں خبروں کے اندر جو مین خبر تھی وہ تھی امریکہ کی انوالومنٹ کے حوالے سے. چائنا کے معاملات ہوں, چائنا کے علاوہ ایران کے معاملات ہوں, یمن کے معاملات ہوں, یا کسی بھی ملک کے ہوں, خاص طور پر رشیا کے ہوں, تو امریکہ اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. تو یہ آج کی خبریں تھیں, اور اس حوالے سے جو بھی ناظرین ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.